Tehenya galmarao akhare sanam ko sagun daram teheny do physics babot te galmarao huyuga. Noa physics satam ate padhaw lagit te oka leka sapra huyuga ar agam din re chet ko sujog subida mena akada ona idi kate teheny galmarao huyuga. Tehenya galmarao re bariya gomke seter mena akat kina seter menaya manotan Parshal Kisku gomke. Johar. Johar. Manotan Parshal Kisku gomke do assistant professor lekate mena akadia physics ren uni do mena akadia Raniganj Tribeni Devi Bhalotia College re ona sawte setter mena akadia manotan Hurmal Saren gomke. Johar. Johar. Manotan Hurmal Saren gomke do assistant professor lekate mena akadia physics ren ge Maharaja Manindra Chandra College Kolkata re पहले रगे पार्सल गमके ठेन कुकलिंग दोहया जे जहां को नो फिजिक्स पढ़ाव को खोजोआ 30 खुना सपड़ा लगा से ओका लेका सपड़ा लेनकान फिजिक्स पढ़ाव सोलहेया नोआ इदी काते मिद बार कथा अच्छा जोहा सनम पे फिजिक्स दुरियान बिरद सातामाते ओकय को पे पढ़ाव दाड़या ओका ओका गुण ताहेलेन खान दुरियान बिरद पे पढ़ाव दाड़या ओना को आते तिहिं दो गालोच हुईआ पुइले रेगे मेन दोहले काना जहां को दुरियान बिरद आते पे पढ़ाव लगिद काना उनको दुरियान बिरद चेतान रे दुलड़ आवेग आर क्यूरियोसिटी ताहरेना लगती मेना जहां को लातार चानाच रे मेना आकाक पेया उनको जस्ती कायते एलखा आर दिन जीवन साड़े चेतान रे जत्नबान हुईना लगती मेना नोआ साव सावते उनको मने रे हों बाडाय रेना आना ताहले काना और माध्यमिक परे हों जहां को उच्च माध्यमिक रे साइंस आते पढ़ावा को उनको को हों दुरियान बिरद और एलखा चेतान रे भागी लेका दोहल ताहले काना नोआ सावते गे आर मिटन अडी गहिर माहिर कथा दो सांताली आड़ांगते दुरियान बिरद रेना जहां साइंटिफिक टर्म मेना ओना रेना इंग्रेजी टर्म हो अडी भली भाबते बाडाय दोह लगती काना ओजे दो ऑनर्स और मास्टर्स रेना सानाम भागी भागी पतब गे एखेन इंग्रेजी तेगे न्यामोआ मिटन पठुआ फिजिक्स ऑनर्स हाताव लगिते उने एलिजिबल ओना दो उनी पठुआ फिजिक्स रेना एलखा को तिने सोलहेते कोराव दाड़ियाय ओना चेतारे निर्भरआ आर हो फिजिक्स आते पढ़ाव लगिते फिजिक्स रेना बेसिक कॉन्सेप्ट अडी पुष्टव सही बाडाय रेना लगती मेना जे कोनो पठुआ के भाली कॉलेज रे भर्ती लगिते अवश्य फिजिक्स रे 80 खन 85% से ओना खन हो चेता रे नंबर दोहले काना आर हो गुड सही माने नंबर हो जस्ती ताहन जरूरा जुदी हो माने मेन गनोआ जे आयमा क्षेत्र रेगे नोआ नेल न्यामा काना जे कोनो पठुआ कम नंबर न्याम काते रे हो फिजिक्स ऑनर्स ते ओरेते अडी भली कराव कादा कादी फिजिक्स चेता रे दखल दुलड़ और क्यूरियोसिटी के जतो किछु रेना बुझे कथा दो कादी कॉलेज दो विशाल किछु फैक्टर दो बांग काना और 60% खन माने एचएस रे जास्ती नंबर न्याम लेखान गे उनी फिजिक्स आते पढ़ाव लगी एलिजिबल ओना दो इन मने और नोआ रेना ओजे दो होय काना नंबर दो किंतु जतो किछु रेना मुझे कथा दो बांग काना बिनिट माहित किलो से एग्जाम रेना हॉल रे जे कोनो पठुआ मने चेता रे जहान लेकान परिस्थिति होते तके उनिया नंबर किंतु कम हो दाड़िया से नंबर रेना हेरफेर हो दाड़िया और जहां को फिजिक्स ओना आते पढ़ावा को उनको तो विभिन्न रेफरेंस पतबाते पढ़ाव लेखान उनको फिजिक्स चेता रे दक्षता बढ़ती और फिजिक्स आते जतो बेसी चिंताया को और माचे को साव माने माचे को साव बांखान पठुआ को साव आको आको मुद्रे ओना को इदी काते गालोच लेखान फिजिक्स माने फिजिक्स चेता रे उनको दखल दो बढ़ती इदिया और मिटन फिजिक्स ओना साथे पढ़ाव माने पढ़ा गिद्र अवश्य जेनो फिजिक्स ना बेस जेनो अवश्य क्लियर ताहन दरकार जेलेका उनी पठुआ
অবশ্যই যেন মানে ফোর্স, টর্ক, এনার্জি, পাওয়ার সে হিট আর টেম্পারেচার, ইলেকট্রিক ফিল্ড, ম্যাগনেটিক ফিল্ড এমান তেয়াগ যত কনসেপ্ট আর ওনা করে না ইউনিট চেতান রে যেন নিখুঁত ধারণা তাহেন मा फिजिक्स आते को पढ़ा অনঙ্কান গিদ্রে को যেন অবশ্যই হিট এন্ড থার্মোডাইনামিক্স আর ওয়েভস এন্ড অপটিক্স লেখান যে লেখা মানে যাহা চ্যাপ্টার को মানে মেনা ওনা को যেন আলো को বাদ মা আর গেলবার চানাচ না হ যেমন ইলেকট্রনিক্স, মডার্ন ফিজিক্স আর অপটিক্স রেনা যেমন ইন্টারফারেন্স, ডিফ্র্যাকশন আর পোলারাইজেশন লেখা চ্যাপ্টার को আডি নাপাইতে পড়া দহ লেখানা আর মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক সে গ্রাজুয়েশন মানে গ্রাজুয়েশন রে হো পাঠুয়া को ঘড়ি নেল কাতে অল হেওয়া আডি গে জরুরা আর নোয়া রেনা কিন্তু কোনো বিকল্প হ বানুয়া গ্রাজুয়েশন পরেতে যে কোনো ভালি জায়গারে চালাও লাগিতে যেহেতু ভারত জাকাত বিনিট को এম হয়ে তাপেয়া আর যেহেতু কুকলি को আডি শক্ত গে তাহেনা ওনা খাতির মজতে তৈয়ার তাহে লাগতি কানা ওনাতে বছর ভর গে গুড সহিত ভেদ রেগে তাহেন হয়ে তাপেয়া আর দিশরে দহলে কানা ফিজিক্স দো দিসম রেন ভালি ভালি গিদ্রে কোগে হাতাওয়া অনঙ্কান সাতামাতে আর অনঙ্কান সাতামাতে পড়া লাগি को बचनिका आदो नोआते जहां को फिजिक्स आते पढ़ाओ पे मने जों काना उनको दो अडी सतर्कते नोआरे पढ़ा लगी पीड़े पे गिडिया और फिजिक्स ना मार्केट दो 300 बांग कमवा और फिजिक्स आते पढ़ाओ रे ना दाम माने दाम हो आमदागान मेना काजे फिजिक्स आते ओका ओका कॉलेज रे माने भागी पढ़ाओ हुआ से भविष्यत रे ओका लेकान स्कोप मेना ओना आते ओनिए परे असिस्टेंट प्रोफेसर हुरमल गंके गालोजा अच्छा अच्छा अडी आयमा सारहाव पार्सल गंके नोंतान दिस सदर खातिर नितो दो हुरमल बाबू ट्रेनिंग हिजुआ जे जहां को कॉलेज रे को पढ़ाओ किदा फिजिक्स ऑनर्स साथे तो उनको को फ्यूचर ओका लेका मेना आकदा से हायर स्टडीज गवेषणा नोआ को पाटा गटी ले तबन जहां लेका पार्सल बाबू लई किदा जे मिटी इंटरेस्ट ताहे लेन खान किंबा क्यूरियोसिटी ताहे लेन खान जे उनको फिजिक्स पढ़ा दरकार कना जरूर कना और जहां को होयतो नंबर तेबन बायस कना ढेर जो नंबर नाम किदा उनका तो बांग लेखन के भागिया तो कॉलेज पर जहां लेका आम कुली किदी कॉलेज पर चेक को का करे स्कोप मेना भर्ती मेना तो जहां को फिजिक्स से पढ़ा जो के इन सजेस्ट को हायर स्टडी से चला तबन पे कारण अबोर जदि सांताल पठुआ को एसटी पठुआ को जदि बनेल को उना हायर स्टडी से दबांग को चला कना तबे इन नोआ जायगा हायर स्टडी रे मिनाया इखनो कोराइट गया तो निये जायगा रे ताहे कते इन बुझदा जे नोता हायर स्टडी की जदि भागी कोरा खूब भागी होइबा तो जतो खना बीएससी कंप्लीट करे भागी नंबर जाम कते ये कते कंप्लीट कते तो जतो खना भागी हुयु कना जेमिटी भागी इंस्टीट्यूट रे मास्टर्स कोर्स रे भर्ती में तो आईआईटी जहां को टॉप इंस्टीट्यूट ओना मुद्रे लेखा गनोआ आईआईटी तो जतो आईआईटी दो प्लेन मास्टर्स डिग्री दो बांको माने को ऑफर तो नो आईआईटी खड़गपुर में ना और डायरेक्ट माने जेम थ्रू ते जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स ओना थ्रू ते आम एडमिशन हताव दाड़े किंबा नोटे करा गनोआ आरो एटा जहां को ये रे एटा आईआईटी ओंडे करा गनो जेम थ्रू ते माने जहां तना आईआईटी मेना ओने जतो जेम थ्रू ते ओंडे एडमिशन हताव गनो जहां तना आईआईटी एबार आईआईटी बाद जहां को इंस्टीट्यूट बाकी मेना जहां को टॉप इंस्टीट्यूट इंडिया ना जहां को ओना दो किंतु जेस्ट परीक्षा ते जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट मेनते मिटी परीक्षा होयो ओना थ्रू ते एडमिशन हताव गनो ओना हो खूब भागी भागी इंस्टीट्यूट जेमन कयेकटा जुदी लेया जेमन आईपीआर इंडियन प्लाज्मा रिसर्च नाइजार टीआई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च तारपरे आईआईए आईएससी बेंगालुरु जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ओना करे अडी भागी भागी जायगा मेना जहां रे कोराव गनोआ मास्टर्स और नोआ इन सजेस्ट जहां को हायर स्टडी आपको चला जहां को मास्टर्स पर जहां को किम डॉक्टरल किम पोस्ट डॉक्टरल कमी को से को माने को लहार रे इच्छा मेना तको उनको इन सजेस्ट करती भागी इंस्टीट्यूट रे चला लगी कारण
जुदी बाहर से जुदी पीएचडी जुदी अप्लाया ताले मिट्टी रिकमेंडेशन लगा मास्टर को से जायगा आईआईटी रे जहां प्रोफेसर को जहां को वर्ल्ड फेमस जहां को प्रोफेसर को मेना को उनको रिकमेंडेशन खूब काज रे लगा से क्षेत्र वर्ल्ड लेवल रे जुदी पीएचडी जुदी कराओ जहां जुदी सना को ताले खूब उपकार गनो माने खूब उपकार रे लगा ओने रिकमेंडेशन से जने जहां की सजेस्ट को काना जे भागी इंस्टीट्यूट ना चेष्टा एटलीस्ट आईआईटी किंबा आर जहां को रिसर्च इंस्टीट्यूट मेना ओना करे माने एडमिशन हाता लगी नी सजेस्ट को काना माने बीएससी करे अच्छा 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 अड़ी आयमा साहाव तो नवा भागे इंस्टीट्यूट रे भागे यूनिवर्सिटी भागे कॉलेज रे पढ़ाओ दाड़िया खान से भर्ती दाड़िया खान ओना दो झतो पठुओ को आगे लाभ हुआ मेनखान अब जुदी वास्तव चित्र बोर्ड नेला जे अब जहां करे संताल को मेना बोना जस्ती गे अड़ी रूरल इलाका से अड़ी अतो डिहत रे मेना बोना तो नुकु पठुओ को पक्षे सब समय नोंकना जहां एकदम एक नंबर एकदम टॉप रैंक ना कॉलेज से यूनिवर्सिटी रे बहुत कटी आझाट गया तो पार्सल गोंके ठेन मा कुकलिंग दोया जे जहां को अतु उड़ा रन गिद्रा कना को उनको को मोटामोटी जहां को होय मोस्ट तो बांग पड़ा मेनखान जहां करे आपको भर्ती दाड़िया अब डिस्ट्रिक्ट टाउन करे हुई किंबा कोलकाता रे हुई नोंकना किछु कॉलेज दिया नितुम दिदी किछु सजेस्ट किया जहां को मोटामोटी साइंस लगे ते भागे गया मोटामुटी एमनी कॉलेज बोलते कोनो विशेष पुले रेगे माने लेली जे माने कॉलेज चेता रे किंतु खूब बेसी किछु बांग निर्भर गिद्रा गे पढ़ाओ अच्छा और पठुओ कोआ ओना साताम चेता रे तिने भुलर मेना तिने क्यूरियोसिटी मेना तिने आवेग मेना ऑन ये के होकना আসলে फैक्टर আর এছাড়া হ কলেজ মানে মোটামুটি ভ্যালি কলেজ বলতে যেমন যাদবপুর ইউনিভার্সিটি অবশ্যই ফিজিক্স মেনা ভ্যালি কলেজ কানা আর এছাড়া হ প্রেসিডেন্সি মানে মেনা আর এছাড়া যাহা ইয়ে মেনা কলকাতা রে তিরলো পঠু को लगी जहां लेडी ब्रेबन এছাড়া হ আর হ उनका मेना प्रेसिडेंसी में हुए ना और राजा बाजार इस कॉलेज এছাড়া हो कोलकाता में आयमा कॉलेज को उनका मेना जहां पर मोटामुटी माने ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ अच्छा अच्छा आयमा साहाव तो नोआ हुईना जहां को नोडे पश्चिम बांग्ला मध्य रे को पढ़ा अबर नोंका हो जे एकाल गे जे नोआ टॉप जहां यूनिवर्सिटी टॉप इंस्टीट्यूट ओडे जे अबरन पठुआ को सुजोग बांग को ᱧᱟᱢᱟ बांग को चलाव दाड़ेया नोंकान कथा दो बांग कना अबरन अडिगान पठुआ गे नोंकान अडि लासेर हातांगान मेना कोआ जहां तो सुदु दिसोम मतो दो बांग विदेश रे चला रे कुकमु को नेलेदा उनको लगी हुरमल बाबू ठेन चेक संदेश मेना जहां विदेश रे रिसर्चिंग चला नोंकान कुकमु को नेलेदा जहां को मास्टर्स कराव कते माने रिसर्च लाइन रे जुक्त सनायत को उनको बारे ऑप्शन मेना एक भारत मुद्रे भारतवर्ष मुद्रे भागी भागी इंस्टीट्यूट ओंडे करा दाड़े किंबे विदेश होय करा दाड़े से जायगा रे जहां मास्टर्स कराव कते हिजु कना जहां को एमएससी को माने बाहरे कोनो इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कोनो कराव कदा उनको चेक को कमीदा नोडा आईआईटी रे हेज कते एमटेक को कराव दा एमटेक रे मिड बछर रिसर्च ना मिटी प्रोजेक्ट मेना तो से क्षेत्र उनको जखन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते को ये इदा कंप्लीट करते जखन को अप्लाई द बाहरे रिसर्च लगी तो से क्षेत्र उनको खूब फैसिलिटी को जामदा कारण नुको मास्टर मिटी रिकमेंडेशन मेना स्ट्रांग रिकमेंडेशन मेना विभिन्न प्रोफेसर तो से जगह नुको उपकार को जामदा और किछु किछु जायगा रे जेमन यूएसए कनाडा ओना करे जदी रिसर्च जदी सना मिया जदी जहां सना को ताले একটা পরীক্ষা মেনা যেমন जीआरई टोएफएल आईएलटीएस तो नोआ को एग्जाम जहां इंग्लिश ना दक्षता को नेला ओना को माने के एम दाड़ेया आर के अप्लाई दाड़ेया तो रिसर्च पे जहां को चला सनाय को जहां को मास्टर्स को कराव कदा उनको ठे माने जहां लइतेना जे आपे चेक चोट रिसर्च सनाय पे ओना ठीक तबन पे ओना मासे इंटरनेशनल लेवल रे जहां को रिसर्च गाइड को भागी प्रोफेसर को जहां अंडर भागी कमी मेना भागी हाई क्वालिटी हाई इंपैक्ट जहां को रिसर्च पेपर मेना ओना को कांटेक्ट तबन पे एवं उनको मेल को पे प्लेन मेल लेखान गे आमा चेक प्रोजेक्ट चेक चोटरम कामी बाम कामिया ओना को ये कथे जदी मेल को ताले उनको ऑनलाइन इंटरव्यू ने को व्यवस्था है जहां रे इंटरव्यू हुआ आध घंटा के मी घंटा जेमन जहां लेका तो इने सब तो सिलेक्शन हुआ ओना परे फेलोशिप ना जहां
ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱷᱟন্ᱰᱤᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱤᱱᱥᱴᱤᱴᱤᱭᱩᱴ ᱯᱷᱮᱞᱳᱥᱤᱯ ᱛᱷᱨᱩ ᱛᱮᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱤᱪᱷু ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱜᱚᱵᱷᱚᱨᱱᱢᱮᱱᱴ ᱟᱱᱰᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱯᱷᱮᱞᱳᱥᱤᱯ ᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱢ ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱤᱥᱟᱨᱪ ᱮᱢ ᱠᱚᱱᱴᱤᱱᱤউ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱭᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱤᱥᱟᱨᱪ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱨᱤᱥᱟᱨᱪ ᱢᱟᱱᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱴᱟइम কনজিউমিং ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ সময় ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ সেই জায়গা রে বাইরে যদিম করা রিসার্চ সেই জায়গায় খুব এফিসিয়েন্টলি উইদিন টাইম লিমিট মুদ্রে মানে রিসার্চ को করা দা যত ক্ষেত্রে দো নোয়া দো সারি দো বাং কানা তবে ম্যাক্সিমাম ñel গলো কানা যে খুব তাড়াতাড়ি রিসার্চ को করা দো পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স করা ñel হই কানা তো সেই জায়গার যদি আবো যাহাই কো হাইলি ইন্টারেস্টেড যাহা কো খুব ইন্টারেস্টেড মেনা बोना যাহা কো গিদর কো পঠো কো মেনা को उनको ठन इᱧ लई ना जे आपे एम पे हायर स्टडी ने एम पे বাইরে পিএইচডি করার না এম पे কারণ বিভিন্ন জায়গায় ñel কেদি যে জাপানি সেন লেনা তাইওয়ানি সেন লেনা ওনটে ñel দা যে ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট না যাহাই রিসার্চ লেনা প্রচুর ডিমান্ড उनको को प्रोफेसर संगे गालमारा होइना जे ओंटे रेन जहां के गिदर को मेना खूब एक रिसर्च इंटरेस्ट बनु को तो से रकम रिसर्च लगी इंडियन स्टूडेंट को जहां से उनको प्रचुर माने प्रचुर डिमांड मेना तो বাইরে করা লেখান খুব ভাগে কোয়ালিটি রিসার্চ টাইম মুদ্রে হইবা अच्छा आयमा सारहाव तो ठीक আছে नुनका हो सुजोग मेना गया जदि जहां को বাইরে रे को खजोआ एटा दिसोम रे रिसर्च ले करावा सुजोग मेना गया तो पार्सल को के कुपलिंग तो होया जहां को फिजिक्स ऑनर्स से मास्टर डिग्री को कराव लगी नुको खरच खर्चा ओका लेखा খরচ খরচা মানে মানে মোটামুটি তো হয় কানা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি রে পড়া লেখার খরচা তো মোটামুটি কম হইবা এছাড়া হন যাদবপুর অথবা অনকা আইমা ইয়ে মেনা যেমন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন অথবা রাজাবাজার সায়েন্স বেলুর অনকা আইমা কো অনকা ইনস্টিটিউট মানে মেনা যাহা করে খরচ কত মানে মোটামুটি কম ᱧᱚᱜ আর জিভিয়ার্স লেকানা কিছু অনকা হাইফাই কিছু কলেজ से इंस्टीट्यूट को माने मेना ओना रेना खर्चा दो कटी माने जास्ती ढेर ᱧᱚᱜ गया अच्छा 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 আর নডে তো স্কলারশিপ ᱧᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ তো মিটন সুযোগ মানে স্কলারশিপ ᱧᱟᱢ রেনা স্কোপ প্রায় প্রত্যেকটি ইনস্টিটিউট রেগে মানে মেনা সে ওনা বিশ্বভারতী হই দাঁড়ায়া যাদবপুর ইউনিভার্সিটি হই দাঁড়ায়া সে এটা আর এমনি মানে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি বর্ধমান ইউনিভার্সিটি সে যাহা ইউনিভার্সিটি के माने हो जाए যত জায়গার কে নস সুযোগ তো মেনা हां 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 अच्छा अच्छा आयमा सारहाव अच्छा तो उन तो हुरमल गुठनी हिजुआ जहां को कॉलेज रे को पढ़ा कना उनको ओका लेका काते कम समय मध्यते मास्टर डिग्री को भर्ती कना से मास्टर डिग्री कंप्लीट साथ तेगे नेट सेट को पास दाड़या नोआ लगी ते ओका लेका काते उनको पढ़ाव दरकार कान तको अच्छा जहां लेका पार्सल वो लई किदा जे नोआ फिजिक्स जोटे इंटरेस्ट दो हुइबा ओना मचा हार्ड वर्क को करा हुइबा ओना मचा पढ़ा हो लगा तो नोआ मेन जहां तो मेन घर मी कथा जदी मेना नोआ ना दो कोनो शॉर्टकट बनुआ जहां एकदम कठोर परिश्रम जहां ना ओना कोनो विकल्प बनुआ अच्छा जहां के पठो को उनको जदी इन जदी सजेशन जदी निमा को ताले उनको मेता का पे बेसिक नॉलेज जहां बेसिक जिनिस ओना क्लियर दहय पे जो तो बुझ के पढ़ा पे नोट भरसा तो पढ़ा लेन खान बांग हुइआ होयतो नंबर ñam दाड़े मी केलेन किंतु खूब लाहा सेनम दो खूब एकटा बांग लाहा गोना नोट भरसा ते कारण इया पर्सनल एक्सपीरियंस ते जदी लेया बहुत गिदर ñel कर को खूब भागी भागी नंबर तको उनको नेट हो बांग को क्वालिफाई दाड़े केना सेट हो बांग को क्वालिफाई दाड़े केना तो नुको अब जहां को पठवे को उनको टे मिटी की बस्ता जेनो ना कोनो शॉर्टकट बनुआ आपे जे एकदम कुरुमुटु एकदम धुरे को पे एकदम निश्चय हुआ और बेसिक जहां को ये नोआ को नॉलेज जहां को ना ठीक दो पे और जहां नोट ना को जहां में ना नोट के दबा हुआ जहां को टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में ना रेफरेंस बुक में ना जहां को बोई को पतब को में ना ओना को पढ़ा तबन पे ताले खान गे हुआ एमन जे खूब सेटा कठिन केना उनका दबा ठीक ठाक पढ़ा लेखन अच्छा अच्छा आयमा सारहाव तो तो पार्सल बाबू ठनी हिजुआ जे पार्सल बाबू तिहिन जहां लेका फिजिक्स सेन प्रोफेसर कनाय उनका लेका के पार्सल बाबू आर मेटन उपरुम मेना ताया जे उनी दो खबर कागज रे रेगुलर ऑल इदिया अबवा समाज रिया कथा अबवा सिकनत रिया कथा नोंकना कथा को समाज बदल रना अडिगान कुरुमुटु मेना आकदा तो नितो पार्सल बाबू ठेन कुपलिंग दो है जे पार्सल बाबूआ
ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱮᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱯᱨᱚফᱮᱥᱚᱨ লেখাতে সেটের আকানাই নয়া পোস্ট রে উনিয়া যা জার্নি উনিয়া যা কুরুমুটু অকা লেকা কাতে ছুটেও লেনতে তেহেñ নৌকান জায়গা রে সেটের আকানা নয়া অভিজ্ঞতা পার্সাল উঠেন ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱫᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱢᱚᱱᱯᱩᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱭᱦᱤᱜᱟᱛ আচ্ছা ঠিক আছে ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ মানে বাঁকুড়া জেলা মুদ্রে ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ খ্রিস্টান কলেজ ᱨᱮᱱ স্টুডᱮন্ᱴ কাজেই কলেজ যাহা বারবার মানে লই হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে যাদবপুর সে বিশ্বভারতী সে জেভিয়ার সে রাজা বাজার সে নরেন্দ্রপুর বেলুর অনকান কলেজ রে সে আরহো কিছু মানে ভালি ভালি জাহান কলেজ কে মানে মেনা অনকান কলেজ কিন্তু বেশি ফ্যাক্টর তো বাং কানা আদো ইন বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ খন গ্রাজুয়েশন করা পরে ওনা পরে এডমিশন টেস্ট বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি না যাহা তাহেনা ওনা এডমিশন টেস্ট ইয়ে কাতে ইন বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি রে সেনলি আদো বেনারস হিন্দু মানে ইউনিভার্সিটি ওনা পরে ইন বিএড করালেন আর বিএড ওনা করাও থেকে ওনা পরে ইন মানে যাহা পিএসসি জেলা স্কুল রে না যাহা ইয়ে হইবা এক্সাম হইয়া ওনারে ইন সেনলিন আদো ওনা করতে গে মানে যেহেতু ইয়া নেট মানে তাহলেন দিয়ে আদো ওনা পরে যাহা 2015 যাহা ইয়ে হইয়া কানা কলেজ সার্ভিস কমিশন হইরা ওনা পরে এই কলেজ সার্ভিস কমিশন রে আদো কথা তো হইয়া কানা মানে মানে ঘুরে ফিরে বারবার ওনাকে কথা হিজু মানে এই ইয়ে হিজুয়া যে ফিজিক্স রে দখল দো আডি মানে মস্তে তাহেন দুইদো আচ্ছা আচ্ছা ওনা বেগরতে কোনো কথা বাং হই ওনা মানে জেএম এক্সাম হইও সে কোনো নেট এক্সাম হইও সে সেট এক্সাম হইও অথবা আর হো যাহা লেকানা এক্সাম হইও প্রত্যেকটি এক্সাম রে না কিন্তু প্রশ্নপত্র সে মানে ভিডিও বেস টাফ হইবা কাজী গতানুগতিক পড়া লেখান কিন্তু ওনা দো অনগা নেট সেট জেএম সে ওনা মানে টিআইএফআর সে আর হো আইমা লেকানা যা ইয়ে কো মানে এক্সাম কো মানে মেনা ওনা গতানুগতিক पढ़ा कते तो ओना दो बांग हुइबा कटी समय एम कते कटी मस्ते ओना पढ़ा हुइबा हां हां अवश्य अच्छा अच्छा आयमा साहाव नितो हुरमल उठनी हिजुआ जे आमा अतु दिसम दो ओकारे आर आम चेक लेका प्रिपरेशन हताव थे चेक लेका पढ़ा ताहेन जहां खातिर तेहेन नौकना मिटन भागे इंस्टीट्यूट रे रिसर्च का सुजोग एम जामेदा सेमेटन भागे कॉलेज रे तो असिस्टेंट प्रोफेसर लेकाते मेना का मिया ओका लेका कते पढ़ा कान হ্যাঁ ইᱧᱟᱹᱜ আতু দিসᱚᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱨᱟᱵᱟᱡᱟᱨ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱟᱱᱰᱟᱨ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱟᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱨ ᱵᱮᱥᱤᱠ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟরি ᱥᱠᱩᱞ ᱫᱚ ᱱᱚᱛᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱮᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱨᱮᱞ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱚᱱᱛᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱟᱡᱽ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱥᱠᱩᱞ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱛᱮ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱯᱚᱨᱮ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱨᱮᱧ ᱵᱷᱚᱨᱛᱤ ᱞᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱜᱟᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱣ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱞᱮ ᱴᱟইᱢ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱚᱭᱛᱳ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱥᱮᱨᱚᱠᱚᱢ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱟᱱᱮᱠᱴᱤভিটি ᱦᱚᱭতো ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ইনফরমেশন ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱜᱟᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱤᱛᱟᱹᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱭᱟ ᱡᱮᱢ ᱨᱮ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱮᱢ ᱢᱮ ᱛᱩᱢ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮᱢ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱮᱸ আইআইটি ᱞᱮᱠᱟᱱ টপ ইনস্টিটিউট রে ভর্তি গানোয়া দিয়ে ওনা বিএসসি পরে ওনে জেম পরীক্ষাᱧ এম কেদা তারপরে খড়গপুরিᱧ সেন নিኝ তো নোয়া রে লই ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱷᱚᱲᱚᱜᱯᱩᱨ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱮᱢ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱴᱟᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱤᱯᱟরেশন ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟর হায়ার ᱥᱴᱟᱰᱤ ᱡᱚᱱᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱦᱚᱸ ᱢᱳᱴᱤভᱮᱴ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱹᱧ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ तो ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱢᱳᱴᱤভᱮᱥᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱛᱚ ᱟᱞᱟᱫᱟ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱹᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱦᱟᱭᱟᱨ ᱮᱢᱵᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱸᱰे ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱚᱱᱢᱚ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ রিসার্চ হ্যাঁ তো তৎক্ষণাৎ জব ᱫᱚ কোনো ইচ্ছা ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ রিসার্চ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তো ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱜᱮᱴ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱜᱮᱴ एग्जाम ᱚᱱᱟ ᱛᱷᱨᱩ ᱛᱮ আইআইটি দিল্লি রে মানে চান্স ᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ পিএইচডি ᱨᱮᱱᱟᱜ তো ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱱᱟᱜᱮ পিএইচᱰি ᱤᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱹᱧ तो ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱥᱮᱨᱚᱠᱚᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱤᱯᱟরেশন ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢᱟᱜ বেসিক নলেজ মানে একদম সাফা দᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱟᱢ ᱤᱱᱟᱹᱜᱮ বেসিক নলেজ সাফা দᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱟᱢ ᱟᱨ যে টেক্সট বুক ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
সেরকম কোনো আলাদা কোনো ট্রিক কিংবা শর্টকাট সেরকম ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ। তো ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮ তো ᱱᱚᱣᱟ সিএসসি ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ 2000 ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱰ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ 2018 তো ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱮᱯᱞᱟᱭ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱱᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱯᱤএইᱪᱰি ᱠᱚᱢᱯᱞᱤᱴᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤᱴ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤᱧ ᱡᱚᱭᱮᱱᱤᱧ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। তো ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ 2020 ᱨᱮ ᱡᱚᱭᱮᱱ ᱠᱤᱫᱟᱹᱧ ᱡᱟᱥᱴ। তো ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟর্নি ᱨᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱥᱴᱨᱚᱝ ᱯᱚᱭᱮন্ট থেকে ইন্টারেস্ট ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟ। সেই যখন ইᱧ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ তখন ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱦᱟᱱᱮ ᱠᱞᱟᱥ 9 10 ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱷᱤᱡᱤক্স ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱳᱭ ᱫᱤᱫᱤᱭᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱤᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ। তো ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ শর্টকাট ᱡᱩᱫᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱤন্টারেস্ট ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱡᱮনুইন ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱟᱥᱚᱞ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱤন্টারেস্ট ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ। ᱛᱚ ᱢᱚᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱛᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱭᱮন্স ᱡᱤᱱᱤস ᱫᱚᱠᱚ ᱵᱚᱛᱚᱨᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ। যে ᱤᱧ ᱫᱚ আর্টস ᱛᱮᱜᱤᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ, সায়েন্স মানে দমে অঙ্ক জটিল গᱮᱭᱟ, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি জটিল গᱮᱭᱟ। তো ᱱᱩᱠᱩ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ যে ᱤᱧ ᱦᱚᱸ সায়েন্স ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱤᱧᱟ এবং ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ সায়েন্স ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱛᱚᱨ, ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ? ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱧ ᱱᱮᱦᱚᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ। ᱛᱤᱥ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ? ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱯᱩᱭᱞᱳ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱥᱟয়েন্স ᱟর্টস ᱠᱚᱢᱟর্স ᱚᱱᱠᱟ কিন্তু কোনো কিছু ব্যাপার ᱫᱚ বানুয়া। সায়েন্স মানে গে বিশাল কিছু স্পেশাল ব্যাপার অথবা ফিজিক্স মানে গে মানে বিশাল কিছু স্পেশাল ব্যাপার অনওয়া অনওয়া কিন্তু কোনো লেখানা কোনো কথা তো বাং কানা। ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱴᱨᱤᱢ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱤন্টারেস্ট ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ উনিয়াᱜ ᱚᱱᱟ স্ট্রিম গে চালাও রেনাᱜ গে কিন্তু জরুরা। কাজী মানে সায়েন্স মানে গে কিছু স্পেশাল সে সায়েন্স যাহাই কো সায়েন্স হাতাও কো उनको को কিছু স্পেশাল কিছু মানে उनको ভিতরে কিছু মানে স্পেশালিটি মানে মেনা আছে उनको को সুপিরিয়র কানা কো অনকা কিন্তু ভাবনা চিন্তা রেনা কোনো জায়গা মানে একাল গে বানুয়া। ঠিক আছে, অনওয়া ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱠᱟᱛᱷᱟ। ᱟᱨ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱱᱟ মানে ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ যে মানে এলখা চেতান রে সে ম্যাথমেটিক্স চেতান রে মানে দুর্বলতা দো একদম কটিক হয়। তো কথা দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ মানে ম্যাথমেটিক্স দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ আডি লজিক্যাল সাবজেক্ট। কাজে লজিক্যাল ভাবতে ওনা পড়াও ইদি লেখান যে চেদা ওনা হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ জাগে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ a plus b ওনা না হোল স্কয়ার ওনা a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার ওনা a plus b ওনা না হোল স্কয়ার আতে ওনা চেদা ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ অথবা a plus b ওনা না হোল কিউব ওনা খন a কিউব প্লাস 3a স্কয়ার b প্লাস 3ab স্কয়ার প্লাস b কিউব ওনা যাহা মেনা ওনা চিকাতে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ওনা রেনা মানে লজিক ধাবি উনি যদি পাঁজা সেন্দ্রা দাঁড়ায় তাহলে কিন্তু মানে সায়েন্স জিনিসটা সে ম্যাথমেটিক্স জিনিসটা সে মানে এলখা জিনিসটা উনা কঠিন কিন্তু মানে বাং বুঝবা। আর হঠাৎ কাতে ক্লাস 10 রে হেক কাতে যদি কোনো পাঠুয়া মনে যে ইন সায়েন্স সাথে পড়াই ওনা কাতে কিন্তু বাং হইবা। মানে সায়েন্স জিনিসটা এমন করে একদম ভিতরি রেনা বেস খন যদি মানে যাহাই পাঠুয়া যদি একদম কনসেপ্ট এলখা রেনা সে বিঞ্জিয়ান সাড়ে সেনা যদি কনসেপ্ট পুরোপুরি পরিষ্কার বাং তাহেন তায়া তাহলে কিন্তু বাং হইবা। আর অবশ্যই ওনা পরে হ মানে গেল চানাচ পরে হ যখন উনি মানে এইচএস রে যখন রাখাবো হয় উন রে হ প্রত্যেকটি সাতাম সেতান রেগে কিন্তু উনিয়া মানে বেসিক কনসেপ্ট একদম বেসিক কনসেপ্ট ওনা কিন্তু ক্লিয়ার তাহেরেনা লাগতি মেনা। যেমন ম্যাক্সিমাম পাঠুয়াকে অনকা মনে আঁকো যে ফোর্স জিনিসটা যে জিনিস কানা এনার্জি হয় একই জিনিস কানা। ঠিক আছে, কিন্তু ওনা তো একই জিনিসটা তো বাং কানা। টেম্পারেচার যে জিনিস কানা হিট হয় একই জিনিস কানা ওনা তো কিন্তু একই জিনিস বাং কানা। অনকা কাতে আইমা জিনিস মেনা ওনা করে না একদম বেসিক একদম প্রাইমারি কনসেপ্ট একাল ভাবতে ক্লিয়ার তাহেরে না লাগতি মেনা তাহলে খান গে হইবা। আর এছাড়া এমনি ফিজিক্স মেনতে হাতি ঘোড়া চিকে আলাদা তো বাং কানা সে ফিজিক্স পড়া লেখান যে মানে বেশ কিছু হই দাঁড়ায় আর ফিজিক্স বাং পড়া কাতে যদি কোনো মানে পাঠুয়া অত্ন আতে সে নাগাম আতে সে আর হয় এটা কোনো সাদা মাতে যদি উনি লাহায় তাহলে উনি চিকে বাং হইতা সে মানে সমাজ রে উনিয়া কোনো মান মর্যাদা
bang tahena onongkan mane critical bhavna চিন্তা se negative bhavna চিন্তা kon kintu undok rena kintu lakti mena ঠিক আছে ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱫᱤᱥᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱩᱨᱢᱟᱞ ᱵᱟᱵᱩ ᱴᱷᱮᱱᱤᱧ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱯᱷᱤᱡᱤक्स ᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱷᱤউᱪᱟᱨ ᱪᱟᱠᱨᱤ ᱵᱟᱠᱨᱤ ᱥᱮ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮ ᱯᱷᱤউᱪᱟर ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱯᱚᱨᱤᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱠᱳᱯ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱷᱤᱡᱤक्स ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱪᱟᱠᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱳᱣᱟইᱰ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱳᱣᱟইᱰ ᱯᱚᱥᱤᱵᱤᱞᱤᱴᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱮ ᱟᱪᱪᱷᱟ কিছু পার্টিকুলার লাইন তেম চালানা কিংবা যত লাইন ক্লোজ এন তাম অঙ্কা দেওয়া মিটিং আডি মারাং মিটিং মানে সুযোগ সুবিধা রেনাᱜ মানে হর তেম তাড়াম কেদা ফিজিক্স তেম পড়ানা মানে তো যদি নোয়া যদি ইং লইয়া যে ফিজিক্স মাস্টার্স করাও কাতে গে উनको যদি बीएड को करावा ताले टीचिंग लाइन रे मिटिং চালানা সম্ভাবনা মেনাᱜ jahay ko kusiya jahay ko PhD pore jahan ka 2021 pore jahan ka menda je PhD ko compulsory ida तो उनको कॉलेज रे असिस्टेंट प्रोफेसर जहाँ जॉब ओना को सेन दाड़े ओना छाड़ा नोआ एकेडमिक लाइन छाड़ा हो आरो जहाँ को टीचिंग लाइन छाड़ा जहाँ को साइंटिस्ट पद ना अनेक डिमांड में ना फिजिक्स ना साइंटिस्ट पद तार परे जहाँ को मारा मारा रिसर्च इंस्टीट्यूट रे ओना करे रिसर्च एसोसिएट ना प्रचुर डिमांड में ना तार परे नितो जहाँ को नवा नवा अडी गान लैबोरेटरी बना कना अब दिसम रे तो से जगह रे इंस्ट्रूमेंट हैंडल लगी इंस्ट्रूमेंट सेटअप लगी बहुत जहाँ टेक्नीशियन ना खूब डिमांड आले आईआईटी पर के माने हेज कना आईआईटी दिल्ली ना ना दो जेहेतु ओंडेरेन पीएचडी करा दा ना जतो खबर गिन बड़ाया तो सना सना इंस्ट्रूमेंट हेज कना उनको ये लगी ताले टेक्नीशियन मिटी माने नियोग ना प्रक्रिया चला कना एबं उनको जदी फाइनेंशियल जदी बनेला जे टाका पैसा तिनक को जामा ओना तो नेल खान किंतु प्रचुर जे लैब टेक्नीशियन माने गे एकटू जहाँ का जे कम मायने उनका दो प्रचुर मायने तो से जगह सुযোগ सुविधा मेना ओना छाड़ा हो जहाँ বাইরে যদি রিসার্চ যদি করাवा से जगह प्रचुर फाइनेंशियल যদি ले টাকা পয়সা দিক দিয়ে না হয় ইম্পর্টেন্ট কেনা তো প্রচুর মানে পোস্ট ডক যদি করাवा কিংবা রিসার্চ এসোসিয়েট প্রচুর প্রচুর মানে ইয়ে মেনা সুযোগ সুবিধা মেনা আর ওনা ছাড়া যাহা যদি ওনা লাইন রে বান চালাত চায় তাহলে ফিজিক্স পড়া করতে সিম্পলি আম यूपीएससी डब्ल्यूसीएस মানে যত ব্যাংকিং রেলওয়ে মানে বিভিন্ন গিদের আলে সাথে যাকে পড়া কেন কো চাকরি को জয়েন কাদা ওনা লাইন করে তো इन बड़ा जे ऑटोमेटिक पॉसिबिलिटी में आडी मारा पॉसिबिलिटी में ना जे नो फिजिक्स ते पढ़ा लेन kan अच्छा अभी आयमा सारहाव मानतान पार्सल किस्कु गंके और हुरमल सरन गंके तेहिया गलमराव रे सेटर काते नोंकाना दामा सेटर किदा सदर किदा ओना खातिर इन पाटा